С нами никого нету, походу. Ну, как я вижу, то с нами никто не летит. Excellent work. Thank you.
I got supplies. I got supplies. Marked a location. I got supplies. लेयर वाली बनानी है उसमें पानी ना चिकन ना ना लगाओ Marked a location. तेरे से काफी देर ट्रेंड दिमाग की वीडियो खत्म हुई वरना Ты там типа залутал? Там есть ТВМ? Окей. Что там было? Marked a location. Marked a location.
ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। और यहाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਕੱਲ ਦਾਲ ਐਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ Го на мосту будем. ਚੀਪ ਸੋਲੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਬੇਬੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਦਾਲ ਚ ਐਸੇ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦੇ कैमरे का नीचे जाके जो अपने की आदत होती थी ये देख लिया Деня. डाला भी उन्होंने उसमें सबके साथ वॉक भी बेटा नेस्ली का गेम वॉक की रेगुलरिटी चल रही है गेम नहीं लाई हुई मैंने की पता है बेटा Может, сесть где-то на горе. Тут где-то. उस बारबेक्यू ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲਾਈਆਂ पहले पुलाव का बड़ा टेस्ट करना है ना बनता तो सही होगा चलो बनावांगे ते फिर कर मसाले लांगे की चीजें ना
देखा जाए दारा की कहानी दो जी जो चीज़ का वजन कराना थी कोई चीज़ बना लो उनके तो मैं जैकेट चलो बस भी तो ले 100 रुपए की यही अंदर इस्तेमाल हो गया ना बेटा पहले भी वो ऐसी जैकेट की जरूरत थी ऐसी पे ही गई ना Enemies ahead! Marked a location. Там airdrop. Я думаю, что туда люди пойдут, можем поехать туда рашить. Я думаю, шансы у нас есть. Второй. Второй. Я думаю, там боты. И ты их увидел. Enemies ahead! Опа, вижу. कर दी तेरी सेटिंग हाँ जी मेरा एक Идем потихонечку без машины. Вот. Ой, сейчас будет весело. Я думаю, это сквад. तू जा मैं खेल लेता हूँ बेटा गेम चल रही है बाकी बड़ी भूख लग गई है सादा
दो दिखा चेकर मुझे पता है वो बंदा वो अपना बंदा वो एनिमी था टीममेट ने मार दिया ये सामने यहाँ पे वो पूरा वो दोनों सेम ही था या वो मर गया चले Fall back to safe zone. Okay. Enemies ahead. О, прикольно, идем рашить. Enemies ahead. А где эта крыса?
Я кидаю гранату там куда-то, я не там куда. ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ अब्दुल करीम एक प्यून कॉल करो बेटा दूध का मसला इधर दे आपने अपना आप बना लेवाना मेहरबानी से इधर से